با مقصد اجرای امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از سنه 3 январи سال 2023 و قرار رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده از سنه 30 مارس سال روان در طلبخانه مهر و محبت آزمون دسترخوان آرایی برگزار شد. معاون رئیس شهر پنجکند پروینه نقیبی چاره‌بینی را افتتاح نمود. با مقصد عملی سازی دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامی رحمون جهت احیا و تشکل رسم و آیین‌های خلق تاجیک بلند برداشتن معرفت دختران و بانوان بهر آراستن دسترخوان مهر و محبت و عائله‌داری و مهارت و استعداد بانوان و دختران امروز در این طلبخانه باشکوه آزمون دسترخوان‌آرایی برگزار گردیده ایستاده است. مورد ذکر است که این چاره‌بینی معرفتی و عائله‌داری مطابق امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 3 январи سال 2023 مکتوب کمیته دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از 30 مارس سال 2023 و قرار رئیس شهر پنجکند از 3 اپریل سال 2023 برگزار گردیده. مقصد اساسی احیای طعام‌های ملی، فرهنگ روزگارداری، سرفکارانه و ماهرانه آراستن دسترخوان و برای تنظیم معرکه‌ها کم کردن خراجات روانه شده است. در آزمون دسترخوان‌آرایی نمایندگان جماعت‌های دهات و محله‌های شهر اشتراک دارند که هر یکی آنها برای هیئت حکمان و اشتراکچیان مهارت پختن طعام‌ها، خورش‌های گوناگون با ذوق بلند آرا دادن دسترخوان را پیشنهاد می‌نمایند. مورد ذکر است که سالهای آخر در مراسم و معرکه‌های ما زیاده‌روی، خودنمایش‌دهی و خراجات بیهوده برای آراستن دسترخوان‌ها به مشاهده می‌رسند که ما باید پیش راه این روند نامحدود را گرفته طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان را قطعاً رعایت نماییم. طبری از قرار رئیس شهر برمی‌آید در سمت کمخرج و خاکسارانه گذراندن معرکه‌ها، شباب و بخش‌های دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم، رشد اجتماعی و رابطه با جامعه، کار با زنان و عائله، فرهنگ، کار با جوانان و ورزش، در همکاری با مقامات دستدار و واسطه‌های اخبار عامه با مسئولیت بلند مناسبت نموده کارهای ترغیباتی را وابسته به اهمیت احیای طعام‌های ملی، فرهنگ عائله‌داری با هنر و مهارت بلند آراستن دسترخوان وسعت بخشند. باوری کامل دارم که هیئت حکمان با مهارت و استعداد و هنر و صنعت کدبانه‌ها و آنهایی که در آماده نمودن دسترخوان‌ها اشتراک فعالانه دارند بهای ارزنده می‌دهند و این چاره‌بینی باید جهت بلند برداشتن معرفت اهل جامعه و هوسمند نمودن شهروندان با خرج کم آراستن دسترخوان‌های پرناز و نعمت مساعدت نمایند و اشتراکچیان آزمون کامیابی و به هیئت حکمان مطابق مهارت و استعداد و هنر دسترخوان‌آرایی عادلانه و حق‌گزاری نمودن موفقیت تمنا دارم. از توجهتان سپاسگزارم. سلامت و سرفراز. شرط‌های آزمون دسترخوان آرایی، سرفکاری ماهرانه، زیبا، خوشایند و دلپسند، رعایت عنعنه‌های ملی و زمان مطابق کردن دسترخوان میباشد. اسطوره‌های تاریخ برناس تاجیکستان مانند قلعه‌هایش برجاست تاجیکستان دست از کشور ما خلقش مثال پنجه با ملت گوناگون زیباست تاجیکستان. حاضرین ارجمند، اینک برنامه هنرمندان بخش فرهنگی شهر پنجکند را بخشیده به دور شهری آزمون جمهوری دسترخوان آرایی منظور شما می‌گردانیم. شب و فقط هم سر بدی
иштирокчиёни даври шаҳри озмон. ҳоло шуморо бо ҳайати ҳакамони даври шаҳри озмуни ҷумҳуриявӣ дастархонороӣ ошно месозем. нақиби парвина, муовини раиси шаҳри Панҷакент, юнуси Саид, мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳр, шодӣ ва рӯзимо, мудири шӯъбаи корбозанон ва оилаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент, Амонқулов Хисрав, мудири бахши фарҳанги шаҳри Панҷакент, Султонов Абдуҳаким, сармутахассиси кор бо дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои шаҳри Панҷакент, Хотамзода Дилафрӯз, сармутахассиси бахши ҷавонон ва варзиши шаҳри Панҷакент. дар озмуни дастархонороӣ сокинони шаҳру деҳоти Панҷакент иштирок намуданд. ҳайати ҳакамон аз дастархонороӣ ҳар як маҳаллаҳо, ҷамоату деҳотҳо дидан намуданд.
шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеи дастгоҳи раиси шаҳр Саид Юнусӣ ба сухан баромада фикру ақидаҳояшро баён намуд. ин чорабинӣ дар асоси нақшаи чорабинӣ ва қарори раиси вилояти Суғ муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода ва қарори раиси шаҳри Панҷакент муҳтарам Абдухолиқ Холиқзода баргузор шуда истодааст ва аллакай иштирок кардан дар ҳамин чорабинӣ худ нишонаи як ифтихори бисёр бузург аст. мо ҳама ҳайати ҳакамон бисёр аз тарзи дастархон оростани бонувон ва саҳми мардон ҳаминҷо бисёр калон аст. дидем ва шоҳид шудем ки бисёр занони мо бисёр ҳунари воло доранд, дар пухту паз моҳир ҳастанд ва беҳтарин хӯрокҳои миллиро ба маърази биништ ва рӯи дастархон гузоштаанд. албатта чуноне ки дар талаботи низомномаи озмун омадааст ва як меъёрҳои муайян вуҷуд дорад барои баҳогузорӣ кардан. албатта дар рӯи дастархон анвои гуногуни хӯрокҳои миллӣ буд. ҳатто то 6-7 намуд хӯрокҳоро мо дидем ки бисёр бо назокат пухта шуданд. ҳамчунин баъзе чизҳоеро мо дидем ки ба талаботи озмуни имрӯза ҷавобгӯ набуданд. барои ин агар мабодо агар касоне ки ҷой нагирифта бошанд дар оянда агар ҳамин камбудиашонро ислоҳ кунанд, албатта бо соҳиби ҷойҳои мақомҳои аввал, дуввум ва севум мегарданд. мо бовар дорем ки он шахсоне ки дар ин ҷо ғолиб дониста мешаванд, ҳамчунин имкону тавоноии муаррифӣ кардани Панҷакентро дар вилояти Суғ ва маркази пойтахти ҷумҳуриямон шаҳри Душанбе дошта бошанд. барои ҳамин вақте ҳайати ҳакамон аз дастархон дидан карданд ва ҳамин ҷиҳатҳое ки ҷавобгӯ ба дастархонороии миллии мо бошад баҳогузорӣ кардашуданд. сипас ҳайати ҳакамон озмунро ҷамъбаст намуда ғолибонро муайян намуданд. иштирокчиён ва ғолибонро бо сипоснома ва бо тӯҳфаҳои мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент сарфароз намуданд. сипоснома ба намояндагони ҷамоати деҳоти Хурмӣ,
намояндагони ҷамоати деҳоти халифа ҳасан, шиносӣ мекарданд он ташкилотҳо, он корхонаҳое ки имрӯз ҳамкорӣ доранд бо шӯъбаи корбодӣ, танзими анъана ва ҷашну маросимҳо. Бо сипоснома сарфароз мекарданд намояндагони бахши фарҳанги шаҳри Панҷакен. кафкӯбӣ мекунем. мақсад аз гузарондани озмуни дастархонороӣ ин аст ки эҳёи таомҳои миллӣ, фарҳанги рӯзгордорӣ, сарфакории моҳирона ва сифати оростани дастурхон дар тӯю маъракаҳо мебошад. барномаро ба шумо омода ва пешкаш намуданд муаллиф ва танзимгар Илшода Ҳалимова, наворбардор Бобоҷон Шодиев.